Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Les Délices d'Amel. Alors aujourd'hui, je vous ai choisi un cake avec deux saveurs, banane choco, avec des ingrédients simples et très faciles à réaliser. Passons à la préparation, bismillah. Salam, inshallah تكونوا بخير وصحة جيدة. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات Les Délices d'Amel. اليوم جيتكم بكيك الموز والشوكولا، نديروه بمكونات بسيطة والطريقة جد سهلة. نبداو بسم الله على بركة الله. Donc tout au début, j'ai pris 2 bananes bien mûres. Si vous avez à la maison des bananes bien mûres et ça vous tente pas de les manger, vous pouvez vous en servir pour des cakes ou des cookies. Alors je les ai bien écrasées. J'ai pris mon saladier, j'ai mis 3 œufs et 100 g de sucre de canne. Donc il ne faut pas oublier que les bananes sont sucrées, pas plus que 100 g. Le sucre de canne, vous pouvez le remplacer par le sucre blanc, à vous le choix. Il faut bien mélanger les deux ingrédients à l'aide d'un batteur. بداية خديت 2 حبات تاع الموز كانوا عندي طايبين. لا عندكم الموز في الدار يكون طايب مليح ما ترموش، نقدروا نستعملوه دي بسكوي دي كوكيز ولا لي كيك هكذايا. خديت 3 حبات بيض وزدت 100 غرام تاع سكر الكان اللي تقدروا تعوضوه بالسكر الابيض. ما تنساوش الموز حلو، اذا ما تكتروش بزاف السكر. ونخلطوا هاد المكونين وبعد نضيف ملعقه صغيره تاع الفانيليا et j'ajoute une petite cuillère d'extrait de vanille. Par la suite, j'ajoute 90 g de beurre et mes 2 bananes écrasées. ونضيف 90 غرام تاع الزبدة والحبتين تاع الموز ونكمل نخلط مليح. Et là, je viens tamiser mes 250 g de farine de blé entier. La farine de blé entier, vous pouvez la remplacer par la farine blanche. Seulement la quantité exacte dépendra de la qualité de votre farine choisie. Et j'ajoute un sachet de levure chimique. Je mélange le tout pendant environ 1 minute. وهنا نجي نغربل نسير 250 غرام تاع طحين القمح الكامل اللي تقدروا تعوضوها بالطحين الأبيض. فقط الكمية المضبوطة تاع الطحين تقعد على حسب نوعية الطحين اللي خيرته. وأضيف كيس تاع خميرة الحلوى ونخلط الكل مدة حوالي دقيقة. Donc après avoir bien mélangé le tout, c'est la texture obtenue et voulue. بعد ما خلطنا كلش، هذه هي اليقامة اللي لازم تحصلوا عليها. Je prends une petite noisette de beurre et je fais fondre mes 6 carrés de chocolat mi-sucré. ندوب 6 مربعات تاع الشوكولا بشوية زبدة. Et là, je divise ma pâte en 2 parties. Dans l'une des deux, j'ajoute mon chocolat fondu avec du beurre et mes 3 grandes cuillères de cacao mi-sucré. ونقسم العجينة تاعي على 2، واحدة منهم نحط فيها هذيك الشوكولا اللي دوبتها بالزبدة، وكذلك 3 معالق كبار تاع الكاكاو، ما يكونش حلو بزاف كيما راكم تشوفوا، فقط تبعوا المرحلة.
Voilà le moule que j'ai choisi pour mon cake. J'ai beurré, j'ai mis du papier sulfurisé et je mets la première partie de la pâte, par la suite la deuxième partie chocolatée et je couvre avec le restant de la pâte. اذا هذا هو المول اللي خيرته للكيك تاعي. درت فيه ورق الزبده وشويه زبده، نحط العجينه الاولى ومن بعد العجينه اللي درنا لها الشوكولا ونغطي بالعجينه اللي بقات بهذه الطريقه. J'enfile au four à 200 degrés pendant 45 minutes وندخلوه في الفرن على 200 درجة مدة 45 دقيقة. Donc, et la décoration, c'est au choix. Moi, j'ai badigeonné avec un peu de miel et j'ai décoré avec des flocons d'érable. Vous pouvez remplacer les flocons d'érable par de la noix de coco grillée. والتزيين يقعد اختياري. أنا تليتو بشوية عسل ودرتلو لي flocons d'érable ولا تقدروا ديروا الكوك محمص. Donc voilà notre résultat final, un délicieux cake avec deux saveurs, choco-banane. J'espère que la recette vous aura plu. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette. وهذه هي النتيجة النهائية تاع الكيك تاعنا بالموز والشوكولا. جاء هايل، إن شاء الله تجربوه. ما بقى لي غير نقولكم إلى الملتقى مع وصفة جديدة إن شاء الله. وما تنساوش تاكتيفيو لا كلوش باش يوصلكم كل جديد. سلام سلام. Thank you.